तापस विश्व पड़ू जो से पड़ू हाँ बिकी पड़ू आलू बिकु पड़ू तू आम मुन जा पड़ू बुबुनु बुबुनु तू जा से पड़ू जा राहुल आम पड़ू से हाँ काठिया तुम पड़े बाबू आस आम आड़े आउ मिलन आम आड़े सिटू तुम आड़े। जय जगन्नाथ वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो ब्लॉग ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 4:30 ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଯିବା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସି ସାରିଲିଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଗଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲା ଏଇ ଘରଟାରେ ଆମର ଗଧ 2 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତ ଯିବା ହାରି କୋଉ ପଟେ ଯିବା କିରେ ସେ ରୋଡ଼ରେ ନା ଏଇ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପଳେଇବା ମୁଁ ଧୋଇକି ଯିବୁ ଚାଲିଲୁ ବାହାରିକି। you're running. आम भाई को मैंने क्रिकेट खेलुंट कमेंट जनइबे। आज टे मूड ऑफ थिला मोर दिन सारा मूड ऑफ थिले भी मुझे 4टा बेलू क्रिकेट खेली पड़े आसबि सबू क्रिकेट खेल बेले मो मूड सब ठीक है जाए पुणी क्रिकेट खेल सरला से सिचुएसन फेरी आसो खेल बेले सब ठीक है चलवा। बैट देखे अच्छी ना नहीं चले हाँ आउ कौन पाई भिड़ा एटा दिया है जे भाई जे नोडा घर छाणी कला रे माने कम नोडा रे छाणी हो हो जमी प्याज काटला वाला गड़ दे देंते पुड़ियोनी बोली ना। अच्छा अच्छा तमें चढ़ी गल तो शीघ्र सरंदा एड़ा चाड़ा छपर छाणी कर जाउछि मु मजा कहूछि आउ या सरी गला पळेबो ओ गोटे साइड सरी जाइए खाली यही पट्टा। अच्छा ये नड़ा छपर घर जहाँ थिला तो आगो आउ नहीं आउ तुम गाय केतल जीव खेल सले तुम नड़ा फाड़ दियो ऊपर जहाँ दरकार सब ठई दे पड़े आम 2 भाई चलिलु आ सब पिला आगे एपट जे से पड़ी ये देखिए आला माकड़ कौन है माकड़ छुए ना से साहब पड़े हाँ से गछ तो बसी ना रही जाउछन गला पर भी हे गया छुआ माकड़ को छिबाबो बढ़िया तू तो डाक दे तू पे पड़ जा तो पड़े आसी एरा मारा हे याडा तो उड़िले दिका ता मा नाउ हो गला नड़ा छपर घर जो माने कौन गला खरा दिन ठंडा बहुत ठंडा लगे लोक मान तो अलस एत अलस आई सारे से कम भी करना दीटा पिला आमर कमी जाइए सी हेडे कम रहीगले काली आउ गए पिला कमी जीव 17 पड़े कथा तू कौन सदा फोन कले सन्ध्या बेलू सी फोन करवा दरकार किंतु फाइनाल ये पलैब कौच आम गोटे अच्छी 10 तारीख मैच फाइनाल आसिक पहुँची गलु ग्राउंड रे आज आमर सब छोट छोट पिला गुड़ा जाइए गोटे जगह खेलने तार एंट्री फी था 50 फास्ट प्राइज 200 ना सेकेंड 150 तो गला काली जाकि से गोटे विन कर देकी आसते पुणी आज गले आज मत से गोटे विन कर देछंती आसिक खाई पुणी जाइए फाइनाल खेलने तो से आमको गोटे कमेंट मार देछंती से छोट छुआ पिला भर जन माँ कहला आम छुआ मान तुम छुआ मैंने कौन खाऊँ जोड़ी गले हारिकी आस
ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା ଘୁରା ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ ଏ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆର କମାଲ। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆର ତ ଯାଇଛନ୍ତି ହାରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଯାଇକି ଦେବିଲି ଭାଉ ଖାଇବ ତମ ରୁମରେ। ଓହୋ ଖେଳିଲେ ଯାଇ ଠିକ୍ ରହିବ ନହେଲେ ମୋର ସିଆଡ଼େ ରହିଯାଉଛି ବହୁତ। ଦେଖିବା ଖେଳିବା ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଖେଳିବା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲ ପଡ଼ିଆକୁ ପିଲା ଆମର ଆସି ସାରିଲେଣି ଏବେ ଭାଗ ହବା। ଭାଇ ଏଠି ବଇଛି ସବୁ ଏ ପିଚ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ ରେ ସବୁ ପିଚ୍କୁ ଆସ ପିଚ୍କୁ ଆସ ଆଜି ଟିକେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଭାଗ କରିବା ପିଚ୍ ଏପଟେ ଏପଟେ ପିଲା ହବ। ହଁ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖେବୁ ମ ଏ ଆସ ଖେଳିବା ବେଗି ଯେ ତମେ କହିଲେ ଆସିବନି ଏଡୁ ତମେ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ତମର ପିଟିଲା ବେଳେ ପିଟିବ ଦେଖିଆ କେତେ 8 ଓଭର ଖେଳିବୁ ଯେ 4 ଓଭର ଅଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛ। ବେଗି ବେଗି ଠିଆ ହବ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ହେ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଆଦି କାହିଁ ଆସିନି ରେ ଆସେ ବେଗି ସମୟଟା ଯାଉଛି ହେଲା ତମେ ଠିଆ ହବ। ତୁ ନାହିଁ ତୁ ଆମ ତୁ ଗଜବତୀଟା ତ କୁଆଡ଼େ ଆଉନ ଏଠି ଠିଆ ଭାଗ ହେଇସାରିଲେ ଯିବୁ। ମାନେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିନ କିରେ ଧାଡି ଗୋଟେ ଜାଣିନ ଏ ଧାଡି ଠିଆ ହଉନା ତାପସ ବିଷୟ ପଢୁଛ ସେପଟକୁ ହଁ ବିକି ଏପଟକୁ ଆଇଲୁ ବିକୁ ଏପଟକୁ ତୁ ଆମ ମୁନୁ ଯା ସେପଟକୁ ବୁବୁନୁ ତୁ ଯା ସେପଟକୁ ଯା ରାହୁଲ ଆମ ପଟକୁ ସେ ହଁ କାଠିଆ ତମ ପଡ଼େ ବାବୁନା ଆସ ଆମ ଆଡ଼େ ଆଉ ମିଲନ ଆମ ଆଡ଼େ ସିଟୁ ତମ ଆଡ଼େ କ୍ରିଷ୍ଣା ତମ ଆଡ଼େ ଚେଣ୍ଟୁ ଆମ ଆଡ଼େ ହେଲା ଆମର ପିଲା ଭାଗ ହେଇଗଲେ କଏନ ଟଚ୍ ପକେଇବା ଯଦି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୁଁ ଟସ୍ ଜିତିଗଲି ତମେ ହାରିଲ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ହେଲା ଆଉ ଖେଳିବନି ଘରକୁ ପଳେଇବ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 100 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆମର ସେ ତାଙ୍କର ସେ ହଁ କହ କଣ ପଡୁଛି କିରେ ନା ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲୁ। ହଉ ଏବେ ଖେଳ ଜାରି ରହିବ ଆମେ ତ ଟଚ୍ ହାରିଗଲୁ ଆମର ବୋଲିଂ ଆସିଲା। ହଉ ଦିଟା ଜିତ ଆଜି ଆଉ ରେଡି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବାବୁନ କହୁଛି ବାବୁନା ରହିଯା ହଁ ପକା ସାମ୍ନାରେ କଣା ଯିଏକି ଦେଖା ଯାଉନି ବଲ୍ ଟିକେ ବଜେଇଲେ ନବ ହେଲେ ବି ଧରି ନମୁନକୁ ଆଉଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ପିଲା ଖାଇବ
बाबा स्पीड रे थोड़े छका गोटे बाबू ना हाँ ये भाई मैच रे खेले दवा बादल को धरे क्या जाए ए भाई अरे 7 ओवर केते रन लगे रे 7 ओवर सुधा 48 बाबा रे बाय 7 ओवर 48 ना हो आ गुटे ओवर